Ala, pag wala, one. Ma'am Marilo Saligo. 1,000 pesos. Ayan na, tumatakbo. Bilisan mo lang. Repeated naman, Justin. Naning ulit sa inyong lingkod, Ma'am Annabel Gutlay. Sir! One, two, three. 1, 2, 3. Anthony Villamonte. 1,000 pesos galing sa inyong lingkod, Cap John. Ma'am Marie Grace Dasilio. Muli. Bigyan mo naman, sir. Cap John Landilio. Tatlong tagwa 1,000 po muli para sa ating mga teachers galing kay former Kagawad Butch Manilin. Ma'am Risa Villas. Sir naman, sir. Galing po kay Kagawad Butch Manilin. Former Kagawad Butch 1, 2, Manilin. 3. Sir naman. Ma'am Sir, sir. Maria Aljosa Carina. Ah! Birthday! Kay Kagawad Butch Manilin. Ma'am Rosalie Pascual. Galing po kay former Kagawad Butch Manilin. Wala na ba? Wala na. Andun po si Kagawad Butch. Kagawad Butch. Ayan. Wala na po.